Okay guys, for this video, so today magdula dito og shawarma cute anomalyzed with keyboard. So yeah, mag-keyboard na karong adlaw kay first time ko naka-keyboard na magdula og shawarma cute. So yeah, let's go na. Let's play guys. Okay, so isa ra man takabubo. Okay, ako ra mag-isa. Kaning ano na ewan. Lisod siya pa nun i-control. So let's go. Okay, short shift na lang pa. Let's go guys! Okay, wait lang. Okay. Let's go guys! Let's play na guys. Okay. So good na. Okay, let's go. Let's play guys. Let's play shawarma kills anomalyze. Okay, let's play na. Dito mag-inom. Okay. So, yeah, first time ko naka-keyboard. Okay, wait lang. Na magdula og anomalyze shawarma just. Okay. Let's go. Okay. So, nanata. Okay, ay. Wait, dili pa ko na ano. Ay, okay. Let's go. Ala. Wait. Lali sila yung control doon. Ay, okay, lahi na siya. Lahi na ang forma sa W. Diba, lahi na. Lahi na ang forma. Di na mo rag-macdo. Diba, masyag macdo. Okay, so, this is control lang guys. It's so very hard. Okay, dahil na next customer niya ba? Okay, click. Let's open this one. Okay, open. Lali siya i-open. Lali siya i-open guys. Let's open. I-open na. Hindi siya ma-open. No. Kung saan ni pag-abri guys, bita mag-nag-reset ko guys. Ang first time, pamunga ko nag-dulag shawarma na keyboard ba? Dulag, Roblox na keyboard. Okay. Okay din na. Reset na ko. And then, welcome to Shawarma Kills. Okay. Close. Okay. Okay, na-close na. Okay, close na siya. And then, ay. Okay, let's open the grill. Then, masarap ang grill. And then, open the queues. Okay. Oh my god, this is my first time. Hindi ko nakadala sa shawarma queues. Gamit keyboard. Okay. Okay, open na siya. Okay, open na. And then, next customer. Wala pa. Check. Okay. Okay, hello. Iwapak kay customer guys. Di siya maka-ambak. Okay, di siya maka-ambak. Sila kung ganda ko. Ay, sila dito po. Sila ko ang mouse. Sila ko ang mouse. Okay. Shawarma Kills. Palit na mo. Wait. Let's check the CCTV. Fix na to CCTV guys. Okay. Okay, wala. Walang kababalaghan. Okay. Okay, wala. Okay, exit na lang ka. Okay, may kuhan. Wala pang tao. Ano, sige mo si Doko. Sige kang tugo. Doko. Okay, wala tayo customer.
Diba pa matingali? Mata nila. Okay. Hello, everyone. Okay, wala pa sila. Shawarma mo diya. Okay, wala pa Jod. Wala tata guys. Kung na may customer. Okay, na may customer. Good evening. Ay, wait. What would you like? Ay, okay, di na to na siya i-serve. Di na to na i-serve. Yeah. Regular Di na to na siya i-serve. 50. Any extras? Ay, wait lang. Ato siya i-serve sa CCTV ko. Okay, di ba siya i-serve? That'll be 150. Ang dili Ito na to. Ay, feel mo wak-wak niya siya. Feel lang Ay, di mo tingali. Okay, ito na siya i-serve. Diba, dili man. Okay, bungot ramaan na siya. Okay, wala ba siya wala ba siya diferensya sa uto. Check. Okay, take a bite. Okay, wait lang. Labash on the board. Okay, let's take a labash. Asa ang labash? Lipot. Ina. Okay, labash. Tanggalan pa siya, guys. Tanggalan pa siya. Ikalang ko na pala, silang ko lang. Lang labash, no? Ay. Wait. Wait lang, isa kasi controller. Wait lang ko na ako, silang ko. Keyboard ako karong alawa. Okay. Wait lang. And take. Please get on the lavash. Okay. And then, cheese. Need the cheese. Lalo, sa siya. Sige siya pa ng controller. Ikaw, pahala sa alcohol ha. Okay. Salad. Okay, last na yung salad. Okay. Put some... Ay. Okay, please. Meat. Bili ta meat. Ay, meat dito. Gaduko ka kung ngayon. Gaduko ka ni. Okay. Okay, mag-wait lang ka. Please wait sa ha. Ay, maragugay pa ni meat. Check. Ito mga suko. Let's go. Okay. Continue. Lalis siya guys. Like, yeah. Okay. Put. And roll, okay. Okay. And give. Okay. Here's your shawarma. Bye, sir. Good. Ano, ito na si sir. May naunsa ka, sir. Sir? May pagalgara sila. Okay. Bigo. Ibalik ko din siya. Sir? Balik ka din ka, sir. Hey, give me one shawarma. Big Ay, one. lahi siya, Liz. Lahi din Sure, makukuha. that will be 150. Okay. Why? Yeah. Ay, hubo. Not that I judge have any Ah, wait. head. Nagna siya difference. See, Nagna siya difference siya, guys. I'm Let's starving. make I'll this pay one. next time. I swear. Magna siya difference siya, guys. Oh my God, siya difference. Siya sa pitutok. Ano? Ay? Wait. Wala maka-difference sa call? Sayang. Wala kayo difference sa call. I-off sana lang ko call ha. Kaya maragubog mo sa call. Yan na lang call. Nasa tayo serve kayo. Bisa mo. Kalito na kagban ba? I'll remember you. Okay, nasa ko siya serve guys. No, marag-creepy siya. You'll regret treating me Okay, like hubog ba this. niya? Bawal hubog dari ah. Char. Okay, nawala na siya. Okay. Paila na pag gano'n, no? Pag ay, daman. Ay! I can't feel my Ay, head. napala siya. One shawarma. Ayaw.
Ayaw. Nana siya kamay, ayaw. No. Ayaw sa angkol. I Bilang always sako. ask my head. Di lang sa musab ni mo, Col. Di mo creepy ka. Murag sa putol mo yung ulo, Col. Okay. Pwede putol mo tayo yung ulo. Okay, let's go. Okay na? Wala na siya. Okay, wala na ba siya? Sa puso. Siya. Hello? Okay. Tapos, it's okay siya. Ay, wala, oh. Wala, gamay tito, lagi na sa... Ano, guys? Once you walk, Ano, guys? Ay, wow. Day, Hindi ka active niya, eh. always. Rafina ko na siya sa tikinalo, man. People stare, I know. Unano, nanay sa tikagad. Hard not to when you look this good. Ay! Ay, maragay sa tik, guys. total 2. Hugatay kuyok siya. Oh, Na, maragay siya sa tik ba? Ay, sa tik. Kaya lang sa... Close lang sa nato. Kaya sa tamong serve. Kaya sa angkol. Sorry. Close lang sana ko. Kaya so, yung maragay ako ito medyo kasi kay. Kaya, igor lang ako gigamit ang keyboard. Can't just Na magdulag sa warma. space. Eh, yan, hindi pa din siya. Get shy. Siya. But still- Bye na guys, oy.